مسلح افواج ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاک فضائیہ خطے میں طاقت کے توازن کو متوازن کر رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک فضائیہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹم کی شمولیت کی تقریب سے خطاب۔ کہا فضائیہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹم کی شمولیت بڑی کامیابی ہے۔ فضائیہ کی جدید ٹیکنالوجی کے حصول کی جدوجہد قابل تقلید ہے۔ سپہ سالار نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ غزہ متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوانے میں فضائیہ کے اقدامات کو سراہا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے کہا پاک فضائیہ ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ تقریب کے دوران پاک فضائیہ کے طیاروں نے شاندار کرتب دکھائے۔ پاکستان کے نظام عدل پر بڑے سنگین سوالات ہیں۔ کیا انصاف میں تاخیر ناانصافی کے مترادف نہیں؟ سب کے لیے یکساں اصول کا اطلاق ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم کی لاہور میں طلبہ و طالبات سے گفتگو۔ ایک طالبہ کے سوال پر تالیاں بجائیں، پھر کہا کہ قاسم کے ابا وزیر اعظم ہوں تو حمید کی اماں کا مسئلہ نظر نہیں آتا۔ اداروں سے مستفید ہونے والے انہیں اپنا باپ بنا لیتے ہیں، فائدہ نہ ہو تو وہ باپ سوتیلا ہو جاتا ہے۔ ایک بار سوچ لیں باپ نہیں بنانا تو حتمی فیصلہ کریں اور خود باپ بن جائیں۔ بچوں کی ذمہ داری بھی خود لینا پڑے گی۔ ہمسائے میں حمید کے والد کو نہیں کہنا ہوگا کہ بچوں کا خیال رکھنا۔ حمید کے ابا کو دیکھا تو قاسم کے ابا کا معاملہ بگڑا رہے گا۔ مزید کہا ریاست تشدد کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اسلام آباد میں مظاہرین کو قانون کے مطابق روکا گیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی خود کو بچانا بھی چاہتی ہے اور ضرب بھی لگانا چاہتی ہے۔ ملک میں 10,000 ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ ٹیکس محصولات کی شرح میں اضافہ ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے اسرائیل کے بجائے ہمارے خلاف محاذ کھڑا کر رکھا ہے۔ ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص سزا کے بعد کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو گئی؟ کیا معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی؟ سنگین غداری والے تو کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں، معمولی جرائم میں سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ کہا کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی؟ کیا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے بدلا جا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تائید۔ میر بادشاہ کیسرانی کے خلاف درخواست گزار کی تاحیات نااہلی کی مخالفت۔ اٹارنی جنرل نے آرٹیکل 62 اور 63 پڑھ کر سنایا۔ کیا آئین شکنی کرنے والا اچھے کردار کا ہو سکتا ہے؟ کیا ضیاء الحق کو سب معاف ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تاحیات نااہلی کیس میں ریمارکس۔ کہا اسلامی معیار کے مطابق تو کوئی بھی اعلیٰ کردار کا مالک ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ موجودہ زمانے میں قائد اعظم بھی ہوتے تو نااہل ہو جاتے۔ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص توبہ کر کے عالم یا حافظ بن جائے تو بھی برے کردار پر تاحیات نااہل رہے گا۔ اس کیس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے۔ ایک آئینی مسئلہ ہے جس کو ایک ہی بار حل کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 3 عدالتی معاونین مقرر کر دیے، فیصل صدیقی، عزیز بھنڈاری اور ریما عمر شامل۔ تاحیات نااہل شخص کا راستہ روکیں گے، کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، کسی کو اکیلے نہیں کھیلنے دیں گے۔ ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا گیا تو جمہوریت ڈی ریل ہوگی، پارلیمان کمزور اور معیشت ڈوب جائے گی۔ سینئر ٹیم نہ کھیلی تو انڈر 19 ٹیم میدان میں اتاریں گے۔ پی ٹی آئی کے نئے کپتان بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی کے 90% امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ متعلقہ ریٹرننگ افسروں نے درست فیصلے نہیں کیے۔ امید ہے 8 فروری کو آزادانہ اور شفاف انتخابات ہوں گے۔ عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس وقت آپ ہی کا کردار ہے، 8 فروری کو 90% مخالفین کو شکست دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دورہ لاہور۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں انتخابی لاہ عمل پر مشاورت۔ NA 127 میں آنے والے صوبائی حلقوں کے امیدواروں کے ناموں پر بھی غور۔ سمینہ خالد گھرکی، عزیز الرحمان چند، حافظ غلام محی الدین اور دیگر رہنما ملے۔ بلاول بھٹو کا NA 127 میں الیکشن آفس کا افتتاح اور جنوری کے تیسرے ہفتے میں لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ عام انتخابات سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اہم بیٹھک۔ سابق اسپیکر ایاز صادق اور خورشید شاہ کی ملاقات۔
सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से मुशावरत, सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने क़यादत के पैगामात एक दूसरे को दिए। नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक वफाकी वजीर सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सरताज अजीज की उम्र 95 बरस थी। काफ़ी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज खजाना और खारिजा की वजारत समेत अहम ओहदों पर फाइज रहे। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में से थे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सरताज अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, मरहूम की मगफिरत की दुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकर ने कहा, सरताज अजीज मंचे हुए सियासतदान थे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि सरताज अजीज की मुल्क के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सरताज अजीज की रहनुमाई को हमेशा याद रखेंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। हम पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। लापता अफराद का मसला संजीदा है, मिलकर हल निकालना होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के जबरी गुमशुदगी केस में रिमार्क्स। शुएब शाहीन के दलाइल में सेनेट से मिसिंग पर्सनस का बिल गायब होने का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बिल किसने गायब किया? क्या चेयरमैन सेनेट ने बिल गायब किया? शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, चेयरमैन सेनेट बराह रास्त गायब ना भी करें तो उन पर जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, फिर आपने चेयरमैन सेनेट को पार्टी क्यों नहीं बनाया? आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया। क्या आपने इस पर उन्हें हटाने की दरख्वास्त की? ताज्जुब है, वफाकी वजीर बिल की हिफाजत नहीं कर सकती तो मिसिंग पर्सनस की क्या हिफाजत करेगी? लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीम में शामिल हो जाते हैं। अब इस मसले का हल निकालना है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। समाअत आज फिर होगी। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस के कोहाट के आरोप की मुअत्तली से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तकर्रुरी मंसूख कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। ये हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं? आरओ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी जारी रखें। आरओ कौन होगा, उससे उम्मीदवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। फैसला महफूज होने के बाद वकील की पीटीआई का भी मौक़िफ़ सुनने की इस्तदा। समाअत आज फिर होगी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर दलाइल देंगे। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला नहीं कर सकते, केस 9 जनवरी को डिवीज़न बेंच के लिए लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। NA 127 से बिलावल भुट्टो पर एतराज़ात मुस्तरद। फैसला जारी कर दिया गया। वकीलान ने बानी चेयरमैन PTI से अपील पर दस्तखत करवा लिए, आज दायर की जाएगी। शेख रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वक़ास रऊफ 4 जनवरी को समाअत करेंगे। शुएब शाहीन, राशिद शफीक और नियाजुल्लाह नियाजी की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा, PTI के जफर अली शाह की भी अपीलें। कोयटा से JUI के मुफ्ती गुलाब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल में है। आम इंतखाबात 2024 उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए। पिलडॉट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। इंतखाबात में ताख़ीर का मतलब निगरान हुकूमतों के क़याम को तवालत देना है। इलेक्शन शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की कामयाबी है। नाम निहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फाल जमहूरियत की तरफ इख्तियारात की मुंतकली की तजवीज़। रिपोर्ट में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की
जमहूरियत में मुदाखलत का भी हवाला। आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सीसीटीवी कैमरे नस्ब होंगे। चारों आईजीएस की सिक्योरिटी से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने वीआईपी अफराद और इमारतों की सिक्योरिटी कम करने की हिदायत की। इलेक्शन विंग की इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरों ने हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास रवां हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। DGISI, IB, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज शुरू होगा। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तानी फाइनल 11 का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियाँ। स्पिनर साजिद खान प्लेइंग 11 में शामिल। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। इमामुल हक और शाहीन आफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, आमिर जमाल और मीर हमजा भी खेलेंगे। कप्तान शान मसूद कहते हैं बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उन पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। बाबर आजम सिडनी में बड़ी इनिंग्स खेलें। कौमी क्रिकेट टीम के लिए एक और मुश्किल। अनफिट इब्रार अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया गया। पीसीबी का कहना है लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। नवाज, जमान खान, हारिस रऊफ, उसामा मीर 5 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचकर T20 स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों के हमराह प्रैक्टिस करेंगे। उधर दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम का 5 रोज़ा तरबियती कैंप खत्म। आखिरी रोज खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। कैंप कमांडर यासिर अरफात का कहना है न्यूजीलैंड में नताइज मुस्बत नजर आएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 12 जनवरी को शेड्यूल है।